Ouais, ça fait plaisir de se voir de nouveau. OK. Bon, c'est déjà 10h08. OK. On, on ne commence pas à l'heure, donc on va commencer la classe. Donc, je vous dis bonjour à toi, Mariela et Anna, et Michel, et Chantal, et Cécia, et les autres personnes qui arrivent. OK. Bonjour, chicas. Ok, il y a que des filles. Solamente chicas. La clase pasada había chicos. Sí. Espero que se conecten. Bien. ¿Cómo allez-vous? ¿Cómo respondemos a la pregunta ¿cómo estás? ¿Qué tal? ¿Alguien sabe? ¿Cómo decimos sí, todo bien? ¿Estoy bien? Très bien. Oui, très bien. Sí. Je vais dire, oui. Ça va très bien. Non, regardez le chat, miren el chat. Ça va très bien. Et toi? Et toi, muy bien. Ça va bien. Superbe. Dire super. Oui, etc. Oui, moi, je vais très bien. Je vais très bien, ça va. Je vais, non, justement, je vais bien. Je vais bien, merci. Non? Ce sont des petites choses que vous devez, non, commencer à apprendre, non? Pequeñas cositas que deben empezar a aprender, a memorizar. ¿Sí? Bien. Alors, c'est où ça, le trou? Voilà. Qu'est-ce qui se passe? Alors, chicas, on va passer ici. Share, share, share. Alors, s'il vous plaît, confirmez, s'il vous plaît, si vous regardez les livres maintenant. Est-ce que je montre les livres? Oui. 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 Très bien. Si. Alors, on va terminer la unité 0, okay? La unité 0, pour pouvoir commencer déjà, ¿no? Le vrai travail, ¿no? El verdadero trabajo. Terminamos la unidad 0 rápidamente para empezar con todo la unidad 1. ¿Okay? Alors, qu'est-ce qui nous manque? Alors, ¿quién me puede decir qué cosas aprendimos en forma general la clase pasada? Alors, una vez... Moi, Oui, oui. Qui parle? Cecia, Cecia, bien. la presentación, ¿cómo vous pouvez présenter? Oui. Et la présentation, les présentations, non? Bah, je m'appelle Cecia et je viens de... Tu te connectes de quelle partie, Cecia? ¿De dónde te conectas tú? Au Mexico. Je suis Du mexicana. Mexique. Je viens du Mexique. Si, très bien. Alors, si, Alphabet. présentation. Si, présentation. ¿Qué más? Une autre chose qu'on avait appris? L'alphabet. L'alphabet, très bien. L'alphabet, ¿no? Les sons de mots, ¿no? El sonido les sons de lettres, ¿no? El sonido de las letras. ¿Ouais? L'alphabet, bien sûr. Des mots pour communiquer, des phrases pour communiquer en classe. ¿Ouais? ¿Comprenez? Des phrases pour communiquer en classe, ¿no? Las frases para poder entendernos en la clase. ¿Ouais? Et surtout, les salutations. ¿Ouais? Les salutations en français pour saluer et pour prendre congé. Si on avait dit, bah, je ne sais pas, anoche le envié a la coordinadora del grupo este material. ¿Ok? Sí, anoche, sí, hace un día. Espero que lo compartan, ¿no? Para que ustedes tengan acceso a él. ¿Ya? Entonces, alors, qu'est-ce qu'il nous manque pour ça? Ah, y también los números, ¿sí? Los números del 1 al 10. Sí, sí, très bien. Bien. Donc, ça c'est unité 0. Dire, tu, vous. OK, on commence avec ça. Regardez ici. En français, chicos o chicas,
en français, de la même manière qu'en espagnol, on va différencier le tu et le vous. ¿Ok? Tu et vous. Vamos a tutear, ¿no? Y vamos a tratar de usted o de vosotros, en España, ¿no? Vosotros, pero en nuestros países es normalmente ustedes, ¿no? Según sea el caso. ¿Ok? Vamos a seguir más o menos la misma tradición, la misma lógica, ¿verdad? Cuando en América Latina, cuando tratamos a alguien de tú y cuando tratamos a alguien de usted en general. Moi, Cecia. Sí. Sí. Tú, cuando la conversación es informelle, et vous, cuando la conversación es formal. Sí, bien. Entonces, bien, bien. ¿Qué podemos entender como conversación o diálogo formal, informal? C'est bien, hein? C'est bien, ta logique est bonne. La logique que tu dis est bonne. Informel es avec toutes les personnes quotidiennes, la famille, les amis. Et vous, Bien. avec les personnes que no conoces. Ouais, bien, bien, bien. C'est intéressant, bien. Cecia a dit, non, les mots quotidiens, ta vie quotidienne, non, ta vie personnelle, ta vie proche, et ta vie à toi, vida más cercana. Ça c'est correct. Oui, normalement, on va traiter de tu, non, on va traiter de tu à notre famille, oui, à nos amis, oui, c'est vrai, nos amis, notre famille, notre copain, notre copine, si, tout le monde qui font partie de notre cercle le plus proche. Ça se comprend, si, las personas que forman parte de nuestro entorno más cercano, de nuestra vida cotidiana, las tratamos de tú, ¿no? Y de la misma forma, la misma lógica, vamos a tratar de vous por ejemplo, en un contexto de trabajo, en un contexto, en un centro comercial, incluso cuando alguien nos presenta el primer contacto con alguien, un amigo nos presenta a una tercera persona, necesariamente vas a tratarle de vous. En Francia es algo muy especial eso, ¿sí? Hay una, ¿cómo decir? Hay una fuerte tradición de dirigirse como vous hasta que se cree una confianza suficiente, ¿no? Normalmente la gente en algún momento de la conversación te van a preguntar, ¿te puedo tutear, no? O tuteame, ¿no? Llámame de tú. Va a haber un momento que les van a decir eso y a partir de ese momento puedes dirigirte de tú a una persona. Es importante, muy importante tener en cuenta eso. Quizás en América, en Perú, por ejemplo, sí nos acostumbramos o muy rápidamente tratamos de tú a las personas. No forma parte de nosotros, pero en otros países es distinto, ¿no? Como les digo en Francia, por ejemplo. Donc, s'il vous plaît, attention à ça. Et justement, ok, on parle en français, alors, justement, il y a aussi une grande différence entre tu et vous au niveau de l'oral. Ok? Au niveau de l'audition, au niveau phonétique, il y a une grande différence. D'accord? Et comparez ça. Ici, la lettre A, ok? L'exemple. D'accord? Avant d'analyser, de faire juste, écoutez-moi. Antes de analizar las respuestas a esto, solamente el sonido. Comparen las dos frases, ¿ok? De la letra A, la 1 y la 2. La diferencia, ¿ok? Utilizamos el mismo verbo, estamos diciendo lo mismo, pero con tu et vous. Alors, je dis, vous aimez le cinéma, ¿no? Vous aimez le cinéma. Dans le numéro 2, je dis, tu aimes le cinéma. ¿Okay?
Tu aimes le cinéma? Ouais. De la même façon, la lettre B. Je dis, vous parlez italien. Tu parles italien. C. Vous écoutez Lady Gaga. Tu écoutes Lady Gaga. D'accord? Vous voyez la différence? 2. Vous aimez les croissantes. Tu aimes les croissantes. Ouais. Vous aimez, tu aimes. Alors, ça fait une grande différence ou pas? Qu'est-ce que vous en pensez? ¿Hay una diferencia fácil de notar o no? Oui, ¿Sí? c'est facile. Sí, ¿cómo podríamos explicar esa diferencia que hay? Aparte de la escritura, ok, en una escribes con Z al final, en la otra escribes con S, ok. ¿Cuál es la diferencia más resaltante? ¿No? O mejor dicho, la Liaison. la pronunciación de la letra E, ¿no? Con vous se escucha el sonido de la E. Vous aimez le cinéma, ¿sí? Vous parlez italien, vous écoutez Lady Gaga, vous aimez les croissants, ¿sí? Ça c'est con vous. Par contre, non, por el contrario, par contre, avec tu, on ne prononce pas la E. Je dis tu aimes le cinéma. Tu parles italien, tu écoutes Lady Gaga, tu aimes les croissants. Donc, je ne prononce pas la ES finale. La ES, ça ne se prononce pas. D'accord? C'est clair? Oui, d'accord, c'est Oui. clair. Très bien. Después, tal vez en esta clase, creo, o en la próxima, en esta clase, vamos a hacer ya la conjugación de los verbos del primer grupo. Ahí lo van a tener más claro todavía. Pero entonces, dos cosas a tener en cuenta. La primera, la parte cultural, ¿no? Importante, muy importante tener en cuenta. En francés o en Francia, no podemos dirigirnos de tú así rápidamente, solo porque nos sentimos ya en confianza nosotros. Hay un momento, ¿sí? Hay un momento que tú vas a resentir, vas a sentir eso, ¿ok? Es importante. Entonces, al inicio nos dirigimos con vous, ¿bien? Y lo otro, a nivel fonético, ¿no? Nivel fonético, vamos a bien pronunciar la conjugación de vous o de tu, según sea el caso. Eso lo vamos a ver esta noche. ¿No? Bien. Peut-être ici, alors, vous aimez mon café, complétez tu, vous. Alors, par exemple, on va faire ça rapidement, ok? Réfléchissons, non? Réfléchissons, non? C'est pas réflexionemos, non, c'est pas réflexionner, analycemos, pensemos, non? Réfléchir, c'est analyser, réflexionner, ok? Alors, tu ou vous, complétez avec tu ou vous, d'accord? Par exemple, Madame Dumas à grec, qu'est-ce que je dois mettre, tu ou vous? Vous, Vous aimez mon café, très bien. Mélanie à grec, tu, tu aimes les croissants, bien. Madame Dumas à Mélanie. tu, Tu aimes le tu sport. aimes le... Très bien. Grec à Madame Dumas. Vous aimez la musique? Vous aimez la musique. Super. Finalement, grec à Mélanie. Tu parles Tu allemand? parles allemand. Très bien. Ouais, c'est ça. Puis, ça. On a fait ça. Oui, on a fait ça aussi. Oui, d'accord. D'accord. Bien. Dire votre nom. Là, on va aller faire ça aussi, présenter une personne. Ok. Comprendre les consignes, dire tu vous. Ok, on a presque fini. D'accord? On a presque fini. Mais
Ah, ok. Petite réflexion. Écoutez-moi et regardez. Utilisez les mots de politesse. Vous comprenez? Les mots de politesse? Comme, Oui. excuse-moi, pardon, merci, de rien. Si? Alors, ça c'est culturel aussi. Observez les photos. Quels mots de politesse ils utilisent dans les situations A, B et C? Par exemple, la première, la photo A. Quel mot de politesse on pourrait dire? Excusez-moi. 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 Oui, excusez-moi. Ici, mais pourquoi excusez-moi? Ok, excusez-moi. Merci, peut-être. Non, la photo A, la première. ¿No? O s'il vous plaît, ¿no? Por favor. Imaginen el hombre le está preguntando a la señora si desea de esa bebida y la señora responde, oui, s'il vous plaît. ¿No? ¿No? Oui, s'il vous plaît. Oui, merci. ¿No? Vous êtes d'accord? Si on dit Oui. excusez-moi, je pense pour la photo B, non? Qu'est-ce qui se passe dans la photo B? Au milieu, ici, al medio. Pardon. Désolé. Désolé, pardon, excusez-moi. Excusez-moi, pardon, désolé. Je suis très désolé. Vous pouvez dire comme ça, je suis très désolé. Non? C'est un accident. Non? Bien. Et dans la photo C, qu'est-ce qu'on pourrait dire? Pardon. Dans la photo C, pardon. Pourquoi pardon? Bien sûr. On pourrait dire plein de bonjour. On pourrait dire salut, ¿no? Salut. Sobre todo, Salut. son amigos, ¿verdad? Nos da la idea de que son amigos, ¿no? Parece, ¿no? Salut. Entre amigos no vas a decir Comment ça bonjour. va? Ça va. Entre amigos decimos salut, güey. ¿Cómo se va? Salut. Y si se están despidiendo, si el chico se va, ¿qué le estaría diciendo a la chica? Salut. Au revoir. Salut, au revoir, ¿no? A bientôt, ¿no? A bientôt, ouais. ¿Sí? Ciao, ciao aussi, ciao, salut, au revoir, à bientôt, ouais. À la prochaine, plein de choses. D'accord? Bien. Entonces, no se olvide, entre amigos, ¿no? No podemos decir bonjour, pero lo que es mucho más común es salut. Salut, coucou, entre amigos, ¿ok? Cuando es más respetuosa la cosa, un bonjour. Bonjour y bonne journée, bonne soirée, cuando nos despedimos. ¿Eh? Alors, regardez ici, mes amis. Ça. Alors, le livre a aussi un cahier d'activités. ¿Ok? Un taller, un cuaderno de actividades. Vamos a ver si podemos hacer un par de actividades antes de comenzar la unidad 1. ¿D'accord? Alors, on va continuer avec l'association d'images et photos. D'accord? Regardez, activité 3. Associer une situation et une photo. Rapidement. Lettre A. La phrase, c'est une question, non? Vous vous appelez comment? Non? Comment se llama usted? Quelle photo serait, à votre avis, la plus... 4. Les 4. D'accord, très bien. Pourquoi les 4? En espagnol. Si vous voulez expliquer en espagnol, pas de problème. Que Pourquoi se les están 9? saludando. Ok, bien. Y también porque No se conocen.
no se conocen muy bien, es como un contexto de trabajo tal vez, ¿no? Es como una empresa tal vez, ¿sí? Parece que no se conocen, entonces se tratan de vous, ¿no? Vous vous appelez comment? Oui, c'est bien. Alors, B, un petit dialogue, oui. Je m'appelle Luca, et toi? Je m'appelle Clara. 3. 3. Les trois, d'accord, bien, peut-être dans la université, non? C'est ça, bien. C, lui, il s'appelle Kofi et elle s'appelle Sarah. Les 4 aussi. Les quatre, Sí, otra hein, vez. quatre de nouveau. On fait hmm. Alors, ¿quelqu'un a une autre opinión? ¿Alguien tiene una opinión diferente? ¿O es la 4, el número 4 de nuevo? Puede ser la 3 también. Voilà, très bien. Sí, ¿por qué? ¿Por qué para ti puede ser la 3? Digo, porque también es un chico y una chica, ¿no? ¿Okay? Y alguien está hablando de ellos. Es la Voilà, una. très bien. Sí, sí, sí. Yo estoy de acuerdo. Yo estoy más de acuerdo con esa opción, ¿sí? En la foto 3 podría ser eso, que alguien está hablando, alguien está mostrando una foto de esos dos chicos y dice, bueno, lui, il s'appelle Kofi, elle s'appelle Sarah. ¿Podríamos decir también eso de la foto 4? Sí, sí, sí. Bon, ça dépend de l'interprétation. Mais c'est bien. La idée, c'est la même. La idée, c'est la même chose, chicos. La idea es la misma. ¿Ok? Saber diferenciar el tu et le vous. ¿Ok? Ça, c'est les choses principales. ¿Ok? La lettre D, c'est facile. Non? Moi, je m'appelle Marie. Ça nous donne l'idée de la photo Oh, 1. ¿Ok? Bien. On va tourner la page. Qu'est-ce qu'il y a ici? Ok, ça. Ah, oui, peut-être. Alors, écoutez ici. Regardez. Algunos, ¿no? Quelques prénoms français. Quelques prénoms français. Algunos nombres franceses, ¿ok? De personas. Regardez et écoutez, ¿ok? Je vais mettre l'audio, d'accord? Écoutez. Alors, un moment, s'il vous plaît. Voilà. Tendance A1, copyright Clé internationale 2016. Unité 0, leçon 1, exercice 8. Apprenez l'alphabet. Lisez les prénoms et répétez la première lettre. Écoutez pour vérifier. Alexis. A. Barbara. B. Cédric. C. David. D. Éric. E. Félix. F. Gérard. G. Hélène. H. Inès. I. Juliette. J. Karim. K. Laurence. L. Malika. M. Nathalie. N. Olivier. O. Paul. P. Quentin. Q. Rose. R. Samuel. S. Thomas. T. Ulrich. U.
Valérie. V. Wilfried. W. Xavier. X. Yannick. Y. Zoé. Z. D'accord, bien. Alors, chicos, voilà un récap de l'alphabet français, non? L'alphabet français et des prénoms français. Est-ce que j'ai une question à vous? Est-ce que vous aimez les prénoms français? ¿Algún nombre francés les gustó? Hay algunos que tenemos en común, pero hay algunos que no son comunes para nosotros, ¿sí? Por ejemplo, ¿cuál? O todos son comunes. Ulrich. Ulrich. Ulrich, oui. Ulrich. Yannick. Yannick. Ouais. Eric. Malika. Non? Eric, c'est comment, je pense. Malika, oui, très, très française, Malika. En fait, je crois que c'était arabe aussi, je sais pas. Malika. Et Quentin. Connaissez Quentin? Vous avez alguna vez conocieron a un Quentin? No. ¿No? No. ¿No? No sé si Quentin Tarantino o así. Oui, Quentin Tarantino, oui. Mais en français, Quentin. ¿Sí? Lo mismo. Thomas, en français, Thomas. Thomas, oui. Valérie, Cédric. ¿Conocen a un Cédric o no? Oui. Oui, sí. ¿Tú conoces? Oui. Ok. Cédric. Un Félix. Oui. Félix. Ok. Karim. Oui. Oui. ¿Sí? Hay algunos nombres como Malika, Karim, que son franceses, pero de influencia, ¿no? Maghreba, ¿no? Árabe. ¿Sí? Karim, Malika, ¿cuál de otro? Ahí hay plusieurs, hay varios, no en esta lista, pero hay varios nombres. ¿Ok? Bien, ok, très bien. N'oubliez pas l'alphabet, ok? N'oubliez pas de pratiquer l'alphabet. Ok? Bien. Et pour terminer, vamos a escuchar otro audio, ¿no? Miren, solamente el deletreo de las palabras, ¿ok? Solamente no hagan nada, solo escuchen cómo se deletrea. ¿D'accord? Alors. Unité 0, leçon 1, exercice 9. Épelez, puis écoutez pour vérifier. A. Tom. T-O-M. B. Angelina. A-N-G-E-L-I-N-A. C. Luc. L-U-C. D. Teddy. T-E-D-D-Y. E. Woody. W-O-O-D-Y. F. Brad. B-R-A-D. G. Lothar. L-O-T-H-A-R. H. Karim. K-A-R-I-M. D'accord. Alors, par exemple, je demande à Jacob Lopez. Tu es là, tu as un microphone, Jacob, tu peux parler. Jacob, bon. Peut-être à Lydia. Lydia, tienes micro, puedes hablar. Là. Ouais. Oui. Ok, Lydia et después Jacob. Lydia, est-ce que tu peux appeler Zelda?
¿Puedes deletrear Zelda? Z-E-L-D-A. D'accord, mais la Z, como Z, ¿ok? Z, E, ¿ok? Otra vez. Oui. Z-E-L-D-A. Très bien, comme ça. C'est ça, bien. Et Jacob, tu vois, Jacob, est-ce que tu peux appeler les noms Lothar? Lothar. Oui. Ça. L-O-T-H-A-R. Ok. Alors, H en francés vamos a decir H, ¿ok? Y la R no es R, sino es R, R, pardon, R, ¿d'accord? Alors, L-O-T-H-A-R. Allez, Jacob, tu peux répéter, s'il te plaît? L-O-T-H-A-R. R à la fin, R. 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 Très bien, merci beaucoup. Alors, pour terminer, Dilia, tu es là? Dilia? Oui, Dylan. Dilia, très bien. Dilia, alors, les prénoms Karim. Facile. K-A-R-I-M. Très bien. Ok, c'est tout. C'est tout, chicos. Ok, bien, merci. N'oubliez pas la G y la J. Ya lo dije en la clase pasada. G y J, G et J. Ok, bien. Et aussi la R, ¿no? La R, R, la B y la V también. B grande y B chica. B, V. Bien. Ahora, a ver, vamos a ver. Vamos a tratar de completar esto. Alors, complétez avec les mots de la liste. ¿Ok? Para entender nuestro libro, para entender cuando yo les diga un tableau, la page, l'objectif, etc. ¿Ok? Comme ça. On le fait comme ça. Bueno, no. Qu'est-ce qu'on fait alors? Bien. On va voir un document. Bien. Debemos completar con las palabras. Par exemple, la lettre A en photo. Quel mot on pourrait mettre? La même chose en document. C'est facile. Okay? La page du livre. OK? Un D. Un tableau. Tableau, chicos, es un cuadro. ¿Okay? Un cuadro, o perdón, la pizarra. No, también es un cuadro en la pared, un tableau, o la pizarra, un tableau. ¿Ok? Mais alors, vamos a pensar. ¿Qué puede? Un tableau de quoi? Ok. Un tableau de grammaire, un cuadro de gramática. ¿Ok? Un tableau de conjugaison. Ok, un tableau de conjugación es posible. Un tableau también es un cuadro, ¿okay? Como un cuadro que está en Excel. Okay? F, Unité. l'objectif, ouais, l'objectif de la leçon. Ok, l'objectif de la leçon. G, ¿qué podemos decir? G, la ¿Es la unité? ¿No? Page. la consigne, la indicación, la consigne del ejercicio. Alors, la consigne. H, une unité de la méthode.
¿ok? Una unidad del método del libro. Nos falta la A y la B. Yo creo que hay un error. ¿Qué podemos decir? A y B. Un document photo, peut-être, ¿no? Un documento foto. En francés tienen esa forma de hablar también. Un document photo, es posible. Un document photo es como un documento que trata de imágenes, ¿no? Posible. Ou B, un document écrit. Okay. B, un document écrit, c'est logique. Un document écrit, c'est correct. Là. Alors, ¿qué más? Si. La A, je pense, un document photo. Il n'y a pas un autre choix. No hay más. Ouais. Ça va? OK. Comme ça, avec cette partie-là, on... Ah non, alors, il nous manque une dernière chose. Alors, regardez ici. On va faire comme ça. Les chiffres de 0 a 10, on avait appris, ¿sí? La clase pasada lo aprendimos, del 1 al 10. Imaginen la clasificación de los países de fútbol, lo que quieran. ¿Cómo escribimos? Rápidamente. Alemania, 1. Bélgique, 2. Argentina. ¿Cómo? 3. Bien. La Colombie. 4. 4. Comme ça, miren la escritura, chicos. 4. Le Brésil. 5. 5. Pays-Bas. 6. 6. ¿Qué país es Pays-Bas en español? Países Bajos. D'accord. Holanda. D'accord, bien, très bien. Le Portugal. 7. 7. 7. Le Uruguay. 8. 8, hein, attention. La France. La France. 9. Comme ça. Comme ça, c'est bien? No. No. Comme ça. No. F. Comme ça? Ou comme ça? F. Comme ça. 9. D'accord. D'accord. Et l'Espagne. 10. 10. Les 10. D'accord. Voilà. 100%. OK? Bien. N'oubliez pas et faites attention à la écriture. Oui? Très bien. Bien. Ça, vous le savez. Oui? Regardez, écoutez, lisez, parlez, écrivez. OK. Ça, c'est facile. Si? Ça, c'est très facile. OK. Alors, ahora, escuchen, por favor, voy a poner estos dos pequeños audios. Solamente escuchen la pronunciación. ¿Sí? Unité 0. Leçon 2. Exercice 6. Écoutez. Distinguez les voyelles nasales. A, Restaurant. B, Champs-Élysées. C, Bonjour. D, Saint-Tropez. E, Rendez-vous. F, Montmartre. G, Un artiste. Chicos, esto está interesante. ¿Ok? No les voy a hablar mucho de fonética. Este es el alfabeto fonético, ¿no? Si alguien lo conoce, lo vio alguna vez. Pero es interesante esto. Las vocales nasales. ¿Qué podemos entender de eso? ¿Alguien tiene una idea? Vocal nasal. Que termina en la nariz. De A. ¿No? Sí, bueno, nasal, justamente. Quiere decir, son vocales. En francés tenemos mucho de eso. Justamente el sonido, quiere decir que el sonido viene, sí, como lo dijo la compañera, de acá, de la nariz. ¿Ok? Es como un sonido
de cierta forma, tapado, ¿no? Un sonido impedido, ¿no? Por la nariz, por el aire de la nariz. Concretamente, lo produce la letra N, ¿sí? Por ejemplo, en restaurante, en español lo vamos a pronunciar restaurant, ¿no? Restaurante, restaurant, ¿no? En francés, restaurant, restaurant, ¿ok? Esa AN, y la última letra no la pronunciamos, por supuesto. Alors, tu dis restaurant, ¿ok? Está bien ici, A, ¿sí? La même chose, champ, champ, ¿ok? La N o la M produce ese sonido. ¿Okay? Bonjour, Saint-Tropez, Saint, rendez-vous, ¿ok? Montmartre. Donc, essayez de obtener ese son, ¿ok? Voy a ponerlo una vez más. Traten de repetir y de obtener ese sonido. ¿Okay? Unité 0. Leçon 2, exercice 6. Écoutez. Distinguez les voyelles nasales. A, Restaurant. B, Champs-Élysées. C, Bonjour. D, Saint-Tropez. E, Rendez-vous. F, Montmartre. G, Un artiste. C'est vrai. La phonétique, il faut l'améliorer, il faut la pratiquer, la phonétique. Okay? Alors, c'est quoi la réponse? Ah, d'accord. Ok, et ça va. Bien. Écoutez les mots couchés selon la dernière voyelle que vous entendez. Juste, aquí, escuchemos la pronunciación de las palabras, ¿ok? Por favor. Unité 0. Leçon 2, exercice 7. Écoutez les mots. Cochez selon la dernière voyelle que vous entendez. une leçon. B, Répondez. C. un café. D, Une photo. un document. F, Un étudiant. G. un tableau. H, Lisez. I. bonjour. J, 5. D'accord. On revient au livre, d'accord? Voilà. Chicos, voilà. On va commencer de manière officielle l'unité 1, la première unité de notre livre. D'accord? Regardez l'image. Regardez l'image. Ça vous fait penser à quoi? ¿Qué ideas se le vienen a la mente viendo la imagen? Qu'est-ce qu'on pourrait dire? Un garçon qui arrive. Voyager. Un garçon qui arrive, un garçon qui voyage, bien, d'accord. Bien, c'est ça, c'est facile. Peut-être un garçon qui arrive ou un garçon qui va partir aussi, ¿no? Que está pronto a partir, está esperando el tren, peut-être, o que está llegando también, ¿sí? Imaginez-vous à la place du garçon, imaginez-vous en arrivant à un pays francophone. Imaginez-vous en arrivant au Québec, en arrivant en Suisse, en arrivant en France, en arrivant en Belgique. ¿Sí? Il y a des autres pays, bien sûr, francophones, ¿sí? Mais los más importantes,
los países francófonos más importantes, ¿cuáles son? Los acabo de decir, ¿sí? Francia, la Canadá, Suiza. Suiza, Belgique, la Belgique, le Québec au Canada, ¿sí? Canadá. Québec, ¿sí? Pero hay más. Por ejemplo, tenemos Madagascar. Vous savez, Madagascar, c'est francophone. Plusieurs pays africains et arabes, ¿no? Los países árabes y africanos, muchos son francófonos. Et Haïti, la Guyane française, la Martinique. Bien, ok. Alors, qu'est-ce qu'on va travailler dans l'unité 1? Voyez, regardez. Ok. Un voluntario para leer esto. ¿Alguien le gustaría? Cecia. Ouais. Cecia, très bien. Allez, Cecia. On va écouter Cecia. Ok. Comment? Bien. 1. Se présenter, accueillir quelqu'un, compléter une fiche de registrement. Alors, Deux. attends, ok, merci. Attends, ça va. Vous comprenez? Accueillir quelqu'un. Accueillir quelqu'un accueillir es el verbo recibir, acoger a alguien, ¿ok? Dar la bienvenida. Acoger a una persona, ¿ok? Entonces, eso. Cómo dar la bienvenida, cómo acoger a alguien. Compléter une fiche de renseignement, una ficha de tu información personal. Completar como una ficha de registro. D'accord? Bien. Cecia, tu peux continuer. 2. Donner de l'information sur soi, comprendre d'informations sur une personne, dire sa nationalité, présenter ses activités, se présente pas écrit. Bien. Très bien. ¿Vous comprenez, chicos? ¿C'est clair? ¿Entienden todo? Eso está fácil, creo, ¿no? ¿Sí? Oui. Ça se comprend, ouais? Bien. Numéro 3. 3. Aborder quelqu'un, s'informer, dire non. Bien. C'est facile, aborder quelqu'un, es decir, ¿no? Entablar conversación con alguien, ¿no? Aborder quelqu'un, s'informer es eso, ¿no? Pedir información, s'informer, informarse. Y vamos a aprender la negación, dire no en francés, la negación. 4. Demander un enregistrement. Poser des questions, répondre, identifier précis. Préciser. Ok, ok, ça va. Poser des questions, ¿no? Preguntar, répondre, identifier et préciser. Ok, tout ça, on va travailler dans l'unité 1. Alors, ¿vous êtes prêts? ¿Están listos? ¿Empezamos la unidad 1? Oui. ¿Ouais? Oui. ¿Ça va? ¿Ouais? A veces tengo la impresión que avanzo muy rápido. ¿Ouais? Alors, me pueden decir, profe, un poquito, para un poco. ¿Ok? Alors, después de esto vamos a hacer gramática. ¿Ok? Vamos a descubrir los verbos del primer grupo. ¿Ok? Vamos a empezar con esto. D'accord? Justement. Bien. Donc voilà, ¿se acuerdan? Vous vous souvenez, la classe, la dernière classe, on avait découvert l'histoire de la Villa Marie-Claire. ¿Sí? ¿Se acuerdan? On avait vu 2 épisodes de la histoire. ¿Sí? ¿Se acuerdan, chicos? Vimos 2 episodios de nuestra historia. Entonces, ¿les parece si empezamos viendo el tercer capítulo? ¿Sí? Lo primero, asociamos, ¿no? Las fotos a estas 3 frases. Alors, lisez, s'il vous plaît, et dites-moi si c'est clair, si vous comprenez. C'est facile, je crois, non? Ah, monsieur Dubrou, bonjour, entrez. Ouais.
c'est sympa Bruxelles. Un coca, un café. Assis-toi, toma asiento. Ok, assis-toi, toma asiento. D'accord? Ou je suis Ludovic Dubrouk. Ya. Alors, chicos, ¿ça va? On regarde la vidéo? Oui? D'accord. Bonjour, Bonjour, monsieur. je suis Ludovic Dubrouk. Pardon? C'est qui? Ludovic Dubrouk, c'est pour la chambre. Ah, monsieur Dubrouk, bonjour. Entrez. Merci. Voilà, c'est ma petite fille, Mélanie. Ludovic Dubrouk. Ludovic est belge. Ah, tu es belge. Tu habites où en Belgique? À Bruxelles. C'est sympa, Bruxelles. Un coca? Un café? Un café, s'il te plaît. Assieds-toi. Et voilà. Alors, un petit résumé de l'histoire. Qu'est-ce qu'on va dire? Un petit résumé. ¿Quién podría contarnos qué pasó en la escena? Moi, Cécia. D'accord, on t'écoute, Cécia. C'est présentation par qu'est-ce que Madame Dumas está rentando una nueva habitación donde viven. Sí, sí, sí. Sí. Y el nuevo chico llega, que viene de Bélgica, de Bruselas, y se presenta. Escucharon. Pero Melanie no sabía, ¿no? Bueno, yo entiendo que Melanie no sabía que iba a haber un nuevo roomie. Porque Sí, se sorprendió. sí. Al inicio Melanie se sorprende, ¿no? No lo conoce. ¿Ya? ¿Algo más que podemos agregar? ¿Están de acuerdo con Cecia, los otros? ¿Sí? ¿Es eso un poco? Bueno. Oui. Sí. Efectivamente. Y que Sí, Melanie como que lo iba a saludar de beso y él no. No sé si en mexicano se usa. Très bien. Un bon détail. C'est vrai. Ludovic, Mélanie voulait faire une bise, oui, à Ludo. Et quelle est la réaction? Quelle a été la réaction de Ludovic? Le dio la mano. Bien. Et il offre la main. Pourquoi? Pourquoi? Qu'est-ce que... No sé. ¿Alguien una idea? ¿Eh? Ok, bien. Sí. Probablemente es una cuestión sociocultural, ¿no? En Bélgica quizás no se saluda con un beso así tan pronto. Quizás al primer encuentro solamente ofreces la mano, ¿verdad? En Francia no. Si alguien ha tenido la oportunidad de conocer a algún francés, alguna francesa, o de venir aquí,
antes de la COVID, sí, en Francia se saludan con 2 besos, 2, y muchas veces 3, ¿ok? Pero normalmente 2, 1 en cada lado. Es normal, es la forma de saludarse. Ya, chicos, ok. Alors, on va faire ça, oui. Bien. Chicos, s'il vous plaît, prenez un screenshot. ¿D'accord? Tomen un pantallazo, un screenshot. Vamos a volver a ver el video y vamos a hacer la actividad 2, 3 y 4. ¿Okay? En la actividad 2 vamos bueno, asociemos cada frase a una foto, que lo podemos hacer rápido. Y sobre todo vamos a completar el diálogo. ¿Okay? Si se puede. Vamos a ver si podemos completar el diálogo. ¿Ya? En la actividad 3 decimos oui ou non, si c'est vrai ou faux. ¿Okay? En la actividad 4 completamos la ficha de Ludovic. Bueno, eso lo podemos hacer con esto. Aquí están sus datos. D'accord? Mais d'abord, c'est fait. Vous avez pris le screenshot, c'est fait. Ya lo hicieron. Ouais. Ok, bien. Ok. On va regarder la vidéo de nouveau. D'accord? Bonjour, Bonjour, monsieur. je suis Ludovic Dubrouk. Pardon? C'est qui? Ludovic Dubrouk, c'est pour la chambre. Ah, monsieur Dubrouk, bonjour. Entrez. Merci. Voilà, c'est ma petite fille, Mélanie, Ludovic Dubrouk. Ludovic est belge. Ah, tu es belge. Tu habites où en Belgique? À Bruxelles. C'est sympa, Bruxelles. Un coca? Un café? Un café, s'il te plaît. Assieds-toi. Et puis voilà. On va essayer de répondre aux questions. D'accord? Alors, ça, c'est pas très compliqué. Ouais. On va associer les photos aux phrases. La photo A, quelle phrase? 1, 2 ou 3? 3. La photo A, le dialogue 3. Bien. Photo A, dialogue 3. Bien. Et la photo B? 2. Dialogue 2. OK. 1. 1 ou 2? 1. Plutôt A, le premier. Numéro 1. Oui. Si. Ici. Numéro 1, numéro... Photo Oui. C, dialogue 2.
La photo C, dialogue 2, c'est ça. Oui, c'est Mélanie qui offre, non? Mélanie offre un café, un coca à Ludo. Et finalement, elle lui dit, assis-toi, s'il te plaît, ¿no? Toma asiento, ¿quieres un café? Una Coca-Cola, ¿eh? Assis-toi. Bien, très bien. No sé si lograron completar el diálogo. ¿Intentamos? ¿Alguien lograron encontrar las palabras que faltan acá? Oui. Oui, ok, bien, on va réviser alors. Mélanie dit bonjour. Monsieur. Bonjour, monsieur. Très bien. Ensuite, Madame Dumas. C'est qui? Ludovic Dubrouk. C'est. Pour les chambres. Muy bien, c'est pour la chambre, ¿sí? ¿No? ¿Cómo podríamos interpretar eso? C'est pour la chambre. Es para la habitación, o sea. Para la habitación. Très bien, ¿no? La chambre, ¿no? Si vine por la habitación, très bien. Ensuite, Madame Dumas, voilà. C'est ma petite fille, Mélanie. Bien, très bien. ¿No? Voilà ma petite fille, Ludovic Dubrouk, ¿no? Ma petite fille, Ludovic Dubrouk. Elle présente aux personnes. Ouais? Bien. Et Ludovic, belge. Il est belge. Très bien. Ludovic est belge. Bien. Mélanie dit, ah, tu Es belge. es belge. Tu, ici, Tu habites où en Belgique? d'accord, très bien. Tu habites où en Belgique? Justamente. Ahora nos vamos al PowerPoint para ver eso. Pero antes, para terminar, activité 3. Répondez oui ou non. Ludovic est français? Non. Non, il est belge. Bien. Et Mélanie, elle habite en Belgique? Non. Non. Ils habitent, non, à Paris. Okay? La historia se pasa en Paris. Okay? Alors, Mélanie habite à Paris. Bien. Ludovic aime le café? Oui. 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 Ludovic accepte, ouais, accepte le café que Mélanie lui offre. Bien, d'accord. Alors, ahora sí, vamos al PowerPoint. Je fais ça. Et je vais ici. Juste. Ok. Bien. On regarde maintenant PowerPoint, chicos? Oui. Oui. D'accord. Oui. D'accord, Oui. d'accord. Bien. On va faire donc ce ou ça. Oh. Alors. C'est facile. Ça, le vocabulaire, c'est très similaire à l'espagnol. Oui. Regardez ici. Avant d'apprendre à écrire, ¿no? Antes de que aprendamos a escribir este texto, ¿no? Conjugado, simplemente vocabulario. Nom et prénom. ¿Alguien sabe cuál es nombre y cuál es apellido en francés? Nom et prénom. Nom, apellido, Nombre. Bien, très bien. ¿Ok? Nom, apellido, o nom de familia, a veces viene nom de familia, un nom, et prénom, nombre. Très bien. Le reste, c'est facile.
c'est pas nécessaire d'expliquer, ouais. C'est la même chose en espagnol. Nationalité, profession, adresse, téléphone, courriel. Ouais. Juste essayer de mettre l'accent français. Okay? Solamente traten de ponerle ese acento francés un poquito cuando lean, ¿no? Ya, ok. Antes de hacer esto, justamente tenemos que revisar los pronombres y la conjugación del primer grupo de verbos. ¿Okay? Yo sé que algunos ya tomaron clases de francés, ¿okay? Pero hay algunos que no, tal vez. Entonces vamos a partir todos del inicio, ¿no? ¿Ça va, chicos? Entonces, hacemos un poco de grammar, ¿sí? Gramática, un poquito. No mucho, pero... ¿Ok? Alors, vous êtes prêts? On commence? Oui? C'est prêt. Prêt? D'accord. Alors, chicos, pourquoi l'importance de la grammaire? Justement parce que c'est la base. C'est la base pour pouvoir comprendre des sujets plus complexes après. Vous comprenez? D'abord, on commence par des petites choses, des notions basiques, mais si ces notions-là ne sont pas claires, alors plus tard, ce serait plus compliqué de comprendre des sujets plus complejos. Entonces, empezamos con cuestiones básicas, como qué es un pronombre, ¿no? ¿Cuáles son los pronombres? ¿Cómo es la construcción de una frase, la construcción más simple, ¿no? Entonces, les digo eso, ¿no? Si es como volver a la primaria, a la clase de comunicación, ¿no? A la clase de lenguaje, ¿no? Que, bueno, a muchos no nos gustaba, a mí no me gustaba, para empezar, cuando era pequeño. Pero es la base, es como que si no tienes claro qué es un pronombre, qué es un verbo, ¿verdad? ¿Qué es un adjetivo? ¿Qué es una preposición? ¿No? ¿Cuáles son los tiempos en los que podemos hablar en cualquier idioma? Si esas nociones no las tienes claras, después, si ustedes, más de uno va a llegar a un nivel B1, B2, entonces, justamente para poder llegar a niveles más avanzados, tienen que tener súper claro esos conceptos, esas nociones. ¿Sí? Si no, en algún momento se van a complicar, se van a perder. Es verdad. Pueden seguir avanzando, sí, pero es como que si no tuvieron claro algunas cosas del inicio, van a seguir pensando, pero ¿qué es esto en realidad? No entiendo. ¿Qué es un pronombre? ¿Cómo es? Pronom personnel, ¿ok? Hay más de una forma de pronombre, ¿ok? Hay como 2, 3, 4 categorías. Pero los primeros siempre en cualquier idioma, los pronombres personales, ¿ok? On va diviser en deux groupes, les pronoms personnels singuliers et les pronoms personnels pluriels. Okay? Ça, c'est une première division. Okay? Alors, les pronoms personnels singuliers, on parle, regardez, la première personne qui parle, okay? C'est-à-dire moi. Je parle, je chante, je apprends le français, je téléphone, etc. Ouais. Première personne du singulier. Ouais. Deuxième personne du singulier, le tu. Okay? Pas tout. Ne prononcez pas tout. Tu. Okay? Tu danses. D'accord? Troisième personne du singulier, il, elle. Okay? Il, elle, on. Okay? Il, elle, on. Vamos a hablar del pronombre on. Okay? Ya mismo. Okay? Il, elle. Ça va? Ouais. Ensuite, les pronoms personnels au pluriel. Au pluriel, nous avons la même chose. La première personne du pluriel, c'est nous. Nosotros, toda la clase, nous. Nous étudions, nous mangeons, nous regardons la télé, etc. Okay? Deuxième personne du pluriel, vous. Okay? Vous, simplement. Avec V.
vous dansez. Et troisième personne du pluriel, il ou elle. Okay? Ellos y ellas. Il ou elle danse. Entonces, acá, me tomé el trabajito de poner una línea acá. Porque esto, lo vuelvo a decir, son las cosas más básicas. En lo que es fonética, chicos, ya les digo, y cualquier profe de francés se los va a decir, jamás, jamás, jamás van a pronunciar la E-ONT final en la tercera persona del singular, del plural, perdón. Nunca. En el tiempo presente, ¿no? Para empezar, empezamos en tiempo presente. ¿Okay? Entonces, en la tercera persona del plural, miren cómo se escribe la terminación. ¿Okay? Justamente vamos a ver eso. La terminación. Un momento. ¿Qué pasa? Ok, entonces, lo que les decía, perdón. En la tercera persona plural, nunca pronunciamos la E-ONT. Por favor, acostúmbrense desde ahora. Solamente danse, mange, habite, ok, on va voir ça, ok, pero de una vez, anótenlo. Bien. Avant de voir la conjugaison du premier groupe, c'est ici, je crois. Voilà. Avant de regarder ça, on. Ok. C'est vrai, ici, il y a l'explicación. Ok. ¿Alguien tiene ya una noción del pronombre on? Sin necesidad de explicar esta parte de la derecha. ¿Alguien sabe? ¿Alguien Ya que lo manejan descubrió? como uno, o sea, como uno ahí incluido. ¿Nosotros? En un grupo de algo. Nosotros informe. Informal. Ok, nosotros, informal, ok. Una noción que uno está incluido en lo que habla, ¿verdad? ¿Alguien dijo eso? Ok, sí, se va un poco por ahí. Sobre todo, ok. En resumen, el on tiene el mismo valor que el nous, es verdad. Ok. Si yo digo, nous faisons, ¿no? El verbo hacer. Nous faisons la clase de français maintenant. Ouais, ici, regardo, ouais. Nous faisons la clase de français. Todo el mundo, incluido el profe. Y si digo, maintenant, on fait la clase de français, ¿ve? Les deux phrases ont la même valeur. ¿Ok? Las dos frases tienen el mismo valor. ¿Ok? La même chose. On regarde Netflix. Nous regardons Netflix. La même valeur. Il n'y a pas de différence. ¿Ok? La même valeur. Mais, quelle est la différence alors? Il y a deux choses à tenir en compte. Dos La cosas conjugación del verbo. Muy bien, dos cosas para tener en cuenta. Uno, la conjugación, por supuesto. No es igual, ¿verdad? On regarde, nous regardons, ¿verdad? Entonces, la primera cosa a tener en cuenta, siempre el pronombre on se va a conjugar en troisième personne singulier. ¿Okay? Tercera persona del singular, siempre. ¿Ok? Siempre, siempre lo vas a conjugar como il, él o on. Y siempre teniendo en cuenta que, ok, la conjugación es en singular como él o ella, pero el valor, ¿no? Es como nosotros, ¿ok? Es eso. Eso es, en resumen, es eso, ¿ok? Tiene, lo repito, tiene el valor de nosotros, pero su conjugación en tercera persona del singular. Es decir, es imposible que tú hagas una frase así. Imposible. Ni lo pienses. ¿D'accord? Tú no puedes decir en regardant Netflix. ¿D'accord? Totalmente incorrecto, chicos. ¿Ok? ¿Ça va? ¿C'est clair? C'est clair. Y sea claro. S'il vous plaît. S'il vous plaît, jamás, jamais fait ça. C'est un horror. ¿Ok?
En regardant Netflix, no. On regarde Netflix, nous regardons Netflix. Bien. Entonces, ok. Qui va m'aider? Alors, peut-être Claudia Morales está ahí. Oui, 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 Claudia, s'il te plaît, est-ce que tu peux lire à partir d'ici? On étudie. Tu peux lire lentement, tranquillement. Tu peux commencer à lire, s'il te plaît. on étudiait, nous étudions. D'accord. Continue. Nous allons a la plage dimanche. Perdón, era una pregunta. Nous allons a la plage dimanche. On va a la plage dimanche. Bien. Continue. On se conjugue Oui. a la Toujours. se conjugue toujours a la troisième Ok, bien. personne Troisième. du singulier. Bien. Ok, ça va. Ok. Vas a continuar por un momento. Alors, ça va. Ok. Nous allons à la plage dimanche, ¿no? El verbo ir, ¿no? Nous allons à la plage dimanche. On va à la plage dimanche. Ok. La même valeur. Alors, on se conjugue toujours à la troisième personne du singulier. ¿Ça va, chicos? ¿Sí? ¿Está claro eso? Oui. Bien. Claudia, continúa, s'il te plaît. Maintenant, nous faisons la classe de français. Maintenant, on fait la classe de français. Bien, continue. On est plus utilisé dans la vie courante, la vie quotidienne. Quotidien. Là, il a un petit erreur. Oui. Il est plus court et plus fluide. D'accord. Quotidien. Ya. Entonces, justamente la pregunta es, entonces, profe, ¿por qué los franceses crearon el pronombre on? Si ya tienen al nous. No lo sé, okay, pero existe desde siempre. Pero justamente la razón de su existencia es que nos permite hablar de una forma más rápida, más fluida. Quizás ustedes al inicio, porque están empezando, no lo ven así, tal vez es más complicarse la vida, pero ya cuando empiecen a hablar de una forma más, cuando progresen con el idioma, van a ver que es mucho más fluido hablar con on. Y en la práctica, ¿no? En Francia y en general en el francés, se habla mucho todo el tiempo con on. Entonces, es necesario descubrirlo, aprenderlo y ponerlo en práctica desde el inicio. ¿Okay? No existe el equivalente del on en español, en inglés, no. Es algo muy del francés. Entonces, a tener en cuenta eso, ¿sí? Entonces, eso no quiere decir que nunca hablemos con nous. Por supuesto que puedes hablar con nous, ¿ok? Sí, no hay ningún problema. Pero, lo repito, si comparamos la cantidad de veces que hablamos con on y con nous en el verdadero francés, mucho más con el on. ¿D'accord? ¿Está bien? ¿D'accord, chicos? ¿Sí? D'accord. Oui, d'accord. Vous devez tenir en compte ça. D'accord? Bien, alors, je finis la lecture, ok? On est plus utilisé dans la vie courante, non? La vida corriente, la vida normal. Dans la vie courante, la vie quotidienne. Il est plus courte et plus fluide, ok? Plus courte et plus fluide. Par exemple, la classe suivante, nous regarderons un film. Oui? La classe suivante, on regardera un film. ¿Okay? Tiempo futuro. ¿Okay?
La classe suivante, nous regarderons un film. La classe suivante, on regardera un film. Ok? Bien. Ça, c'est la première chose, les premières parties grammaire. D'accord? Alors, bien, on avance. Ça. Ok. Ok, et ça, après. On va faire ça après. Mais, regardez ici. D'accord. Alors les gars, concentrez-vous seulement ici, les petits encadrés. Este pequeño cuadrado que hice, ¿no? Rectángulo, este cuadro que hice. Solamente eso. Después en la próxima clase vemos esto. ¿Okay? Pero la construcción clásica de una frase, como en la escuela primaria. ¿Ok? Como decíamos en la escuela primaria, ¿cómo es una frase la más simple de todas? ¿Sí? Le. Sujeto, Oui. Verbo, sujeto. verbo y complemento. Complemento, o plutôt complemento o predicado, creo decíamos, ¿no? Yo lo conocí como predicado, que complemento o predicado. Sí. ¿Sí? Bien. Alors, en français, la même chose. Tu as les sujets, les verbes et les compléments. Bien. Les sujets, bien sûr, c'est la personne qui fait l'action, non? La personne qui fait l'action. Les sujets, les verbes, c'est l'action. Les compléments, c'est les compléments, simplement. ¿Sí? Como nous faisons les cours de français. Entonces, la même chose. Construction classique, construction simple d'une phrase. Pourquoi simple? Parce que ça existe des constructions plus complexes. ¿Sí? ¿Sí? Vous comprenez ce que je dis? Oui? Bien. Donc, ça, ok, c'est tout. Et on avance. Okay? Regardez ici. Voilà. Ça. Ce qui m'intéresse ce soir, c'est de vous apprendre la conjugaison du verbe du premier groupe. C'est ça. Ça, c'est mon but de ce soir. Ese es mi objetivo de esta noche, enseñarles la conjugación del primer grupo. ¿Okay? Si ustedes al final de esta clase se van sabiendo cómo conjugar en primer grupo, cómo conjugar los verbos del primer grupo, okay, se está logrado mi tarea. D'accord? Bien. On va faire une première division du verbe. Okay? Une première manière de diviser le verbe en français, c'est justement verbe du premier groupe, deuxième groupe et verbe irrégulier. ¿Okay? Entonces, esa es una primera división. Hay otra, ¿okay? Pero la primera forma de dividir los grupos es en verbos del primer grupo, segundo grupo y verbos irregulares. ¿Okay? Acá lo tiene. Ah, oui, acá lo tiene. ¿Okay? Premier groupe, parler, ¿no? ER, ¿no? Deuxième groupe, courir, terminaison ir. Troisième groupe, irrégulier. Par exemple, un exemple, on pourrait dire, simple, oui, pourquoi pas. Défendre. D'accord. Ouais. Alors, lo bueno de los verbos del primer grupo es que son varios. Hay muchísimos del primer grupo y son los más fáciles de conjugar. ¿Okay? Y por eso mismo son los primeros que aprendemos.
Los verbos del primer grupo terminan en ER, por supuesto. Todos los que terminen en ER son del primer grupo. Pero antes, ¿ok? Otra noción básica, muy básica de lo que es estudiar un idioma. ¿Qué es el infinitivo? ¿Qué idea se les viene a la mente cuando escuchan la palabra infinitivo? Infinitivo. Es la forma original del verbo. No está conjugado. Très bien. Les deux définitions sont correctes. No es conjugado, parfait. Es la forma original del verbo, parfait. Très bien. Es como un profe nos enseñó alguna vez. Es como si los verbos tendrían, ¿no?, su DNI, ¿no?, su carta de identidad, ¿no? Imaginen que los verbos también tendrían su identidad. Entonces, viene un verbo y me dice, ok, yo soy el verbo comer, y yo soy el verbo saltar, y yo soy el verbo dormir, etc. Entonces, el nombre del verbo, ¿no?, es el infinitivo, ¿ok? Sí, no sé si entienden bien esa comparación, pero es, ¿ok?, el infinitivo. Entonces, eso hay que tener en cuenta. Los verbos del primer grupo son los que terminan en ER en infinitivo, ¿verdad? Ok, très bien. Par exemple, vous avez ici, ¿no?, beaucoup de verbes qu'on utilise tout le temps. Manger, ¿no?, manger, regarder, déjeuner, almorzar, déjeuner, ¿no? No es desayunar, ojo, no es desayunar, es almorzar, comer al mediodía, déjeuner. Écouter, marcher, danser, voyager, viajar, téléphoner. ¿Okay? Y hay más, hay muchos más. ¿Okay? Bien. Entonces, antes, de cuestión, jusqu'ici. ¿Alguien tiene preguntas o algo hasta aquí? No. ¿Ça va? Très bien. Entonces, si tenemos estos conceptos chiquitos, claros, pasamos a la conjugación. ¿Okay? Cuando conjugamos, ya sea verbos del primer grupo, segundo grupo, tercer grupo, bueno, irregulares, o cuando conjugamos en tiempo pasado, futuro, condicional, lo que quieran, siempre va a haber esto, ¿no? El verbo siempre va a tener un radical y una terminación, que son los dos componentes de un verbo cuando lo conjugamos. ¿Okay? Le radical, o la racine, ¿okay?, le radical, la raíz, et la terminaison. Siempre. OK. Alors, pour les verbes du premier groupe, qu'est-ce qu'on fait? D'abord, on supprime le ER. Vous comprenez cette petite phrase, chicos? On supprime le ER. Oui. Sí. C'est quoi? Traducción, s'il vous plaît. Qu'est-ce que ça veut dire? Remover la partícula ER. D'accord, la partícula. Ok, bien, ça va. Ok, quitamos. Retiramos, quitamos la ER ¿de cuál? El verbo. Del verbo. Del verbo infinitivo. ¿Sí? Sí. Justamente por eso les expliqué qué es un infinitivo. ¿Okay? Agarras el infinitivo, le quitas la ER. ¿Ok? ¿Y qué te va a quedar? La raíz. Radical. La raíz. Le radical. Très bien. ¿Ok? Y le radical es Invariable. Que no. invariable. Ça ne change pas. Jamais. Ça ne change pas. C'est invariable. Oui? D'accord? Bien. Je répète. Pour faire la conjugaison du verbe du premier groupe, d'abord es primero, antes que todo, d'abord, on supprime le ER
de l'infinitif, oui, et alors, il nous reste le radical, ok, nos queda la raíz, el radical. Alors, hasta ahí, facile, et après, on doit apprendre par cœur, ok. Apprendre par cœur, c'est mémoriser. On doit apprendre, on doit maîtriser, dominer, maîtriser. On doit apprendre par cœur, le terminaison. OK? Pour chaque personne. D'accord? Pour chaque personne, on a une terminaison spécifique, une terminaison unique. Oui? Par exemple, pour la première personne, je, la terminaison, c'est E. Je habite, E, simplement E. Pour la deuxième personne singulier, tu, terminaison, ES. Tu habites, ES. Troisième personne singulier, il, elle, on, terminaison, E. OK, E, bien, comme la première personne. Oui, d'accord, comme la première. Première personne du pluriel, nous, terminaison ONS, nous habitons. D'accord? Deuxième personne du pluriel, EZ, vous habitez, EZ. Et finalement, troisième personne du pluriel, EONT, terminaison EONT. Mais attention à la prononciation, on ne prononce jamais. ¿Ok? Ya les dije antes. Nunca vamos a pronunciar la EONT. Ils habitent ou elles habitent. Simplement. D'accord? Finalement, on dit, c'est toujours, siempre, c'est toujours la même conjugaison pour les verbes du premier groupe. C'est pour ça que c'est très facile à apprendre. D'accord? Bien, est-ce que vous avez compris? Oui. Oui. Très bien. Vous comprenez quand je parle en français, oui? Petit à petit. Oui. Si? Oui. C'est bien. C'est ça l'idée. L'idée, c'est que vous commenciez a vous habituer au son del francés, al sonido del francés. Porque con el tiempo se van a dar cuenta que es muy similar al español, ¿no? La construcción de frases, etc. Pero la gran diferencia es el sonido, ¿no? La pronunciación, el acento, etc. Voilà le problème. Bien, entonces, chicos, para hacer o alguien me puede hacer un resumen en español de lo que acabo de decir para el resto de la clase. ¿Qué dije en la segunda parte? ¿Cómo podemos resumir la conjugación de los verbos del primer grupo? Verbos en infinitivo terminan para el primer grupo en ER. Y para conjugarlos con cada pronombre se quita la ER y se conserva la raíz para todos los pronombres. Y solo en la terminación de cada pronombre se mira que termine, por lo menos en el caso de je, con E, de tú, con ES y así sucesivamente. Bien. Sí. Sí, muy bien, está bien. ¿Qué cosas hay que tener en cuenta? La pronunciación, chicos. ¿Okay? No vamos a pronunciar, hay excepciones, pero de forma general no vamos a pronunciar las últimas letras. ¿Ok? Écoutez-moi et répétez chez vous, en sus casas. ¿Ok? Je habite, tu habites, il, elle, on habite, nous habitons, okay? Vous habitez, et il ou elles habitent. Okay? Entonces, siempre en el presente, ¿no? En el vous, ¿no? Pronunciamos la E, vous habitez. En el tu, no. ¿Ok? Eso es importante. ¿Por qué? Porque hay gente, hay chicos que dicen, por ejemplo, vous habite o tu habites. No, es un error, ¿ok? Y además, sí, alguien puede decir, profe, pero entonces la primera persona y la tercera siempre son iguales.
Sí, a primera vista son iguales la conjugación, pero puede cambiar. Si tú te quedas con esa idea, cuando aprendas los verbos del segundo grupo o irregulares, vas a ver que no se cumple esa regla. No es una regla que puedas considerar como regla, porque funciona en el primer grupo, sí funciona, siempre son iguales, pero como les digo, en el segundo grupo o en los irregulares no se cumple esa regla. ¿Okay? Entonces mejor no lo tomen como regla, sino simplemente pues, es una coïncidencia. Ok, voilà, une coïncidence. D'accord. Alors, qui va parler? Peut-être Loupi. Tu es là, Loupi? Oui. Loupi, s'il te plaît, est-ce que tu peux lire les phrases qui sont ici à côté, à gauche? Là, à gauche, à l'izquierda, à gauche. Tu peux lire les phrases? Oui. Oui, allez. Okay. Liliana étudie le français avec Gonzalo. Gonzalo montre le livre. Le professeur partage le livre. Nous mange bien. Nous mangeons. Nous mangeons bien. Pardon. Nous mangeons bien, pas bien, bien. Nous mangeons bien. Nous mangeons bien. Ouais. Elle voyage en France. Très bien. On danse la salsa. La salsa, ouais. Bout déjeuner tôt. Très bien, Loupi. Loupi, ouais, très bien. Très bien. Loupi n'a pas prononcé la éhonté. Ça, c'est très bien. Jamais, ok? Souvenez-vous, acuérdate. Alors, elle a dit, elle voyage en France. C'est bien. Alors, une question rapide. Dans ces phrases, il y a un verbe qui ne correspond pas au premier groupe. Prouvez-le. Encuentren el verbo, ouais, que no pertenece al primer grupo. Montre. Très bien. ¿Sí? Muy bien. Montre es un verbo irregular. ¿Ok? Su terminación es diferente. Entonces, sí. Los demás, étudie, ouais. Partage, non, partager, le verbe partager, le verbe manger, le verbe voyager, le verbe danser, le verbe déjeuner. ¿Sí? Très bien. Y Profesor, otra cosa. ¿Sí? En este caso, ¿cómo sabemos si es plural o singular el voyage en France? Ah, bueno. Tienes acá el pronombre, elles. Pero está escrito, pero si lo decimos, por ejemplo, si es singular o plural, ¿cómo lo distinguimos? ¿O no se distingue? No, no se distingue. Si es una buena deducción que has hecho, sí. En singular yo digo elle voyage, en plural, elles voyage. ¿Sí? No hay de diferencia, depende del contexto, en realidad, cuando hables, pero sí, eso. Sí, en verdad, sí, es una buena remarca que has hecho, pero sí. El voyage, es la même chose, ¿sí? Pero normalmente no representa un problema. ¿Okay? Una cosita que me olvidé decirles, chicos, en el infinitivo, ¿ok? En el infinitivo siempre pronuncian la E, así, bien marcada, como habiter, manger, regarder, etc. Mais jamais la R, ¿ok? Nunca pronuncian écouter, marcher, danser, ¿ok? Alguna vez un profe nos dijo esto, ¿no? Era un profe francés, que para los franceses, digamos, escuchar así o que pronunciar un verbo así se escucha muy feo. Yo no lo digo, me lo dijeron alguna vez. Y desde ahí no me olvido. Entonces, cuando hablemos infinitivo, les pongo un ejemplo más concreto. Regarden. Un moment. ¿Qué pasa con el PowerPoint? Ok.
Regardez ici. Ok. Suzanne. D'accord. Simplement. D'accord. Esa frase es el futuro proche. Si alguien conoce el futuro próximo, es otra construcción. Es otra cosa. Pero lo que quiero decir, y se caracteriza por tener el verbo ir y el infinitivo. ¿Ok? Ya, eso más adelante lo aprenderán. Yo lo que les quería decir con la pronunciación del infinitivo es que no debemos pronunciar, por ejemplo, Susana va acheter une pizza, que c'est moche, c'est vraiment moche, c'est feo, ok? Alors, habituez-vous, s'il vous plaît, à prononcer acheter simplement, jamais la R, ok? Susana va acheter une pizza, d'accord? S'il vous plaît. Okay. Susana va acheter une pizza. Entonces, eso, no olvidemos, nunca la R en el infinitivo. Bien, pour terminer, justement, on va faire ça. D'accord? Ça, je suis pressé. Ok. On va voir ça. Pour terminer la classe, d'accord? Ça, non. On va faire seulement l'activité 7, d'accord? L'activité 6, non, parce que on n'a pas travaillé les verbes être. Okay? El verbo être, el verbo ser o estar, no lo hemos hecho todavía. ¿Sí? Aunque quizás más de uno lo conoce. Pero en todo caso, ahora mismo hacemos la actividad 7. Conjugar los verbos, que las frases. Allez, pour terminer la classe, on fait l'effort. Je demande, qui voudrait participer? Alors, la lettre A, qui pourrait me dire la lettre A? Moi, Chantal. Chantal. Vous aimez la série Homeland? Très bien. Vous aimez la série Homeland? Non, série Homeland. Très bien. Bien. Moi. Une autre personne, B. Moi, Claudia. Oui, dis-moi. Tu- Claudia. Tu habitais à Marseille? D'accord. Mais justement, Claudia, désolé, tu prononces tu habitais à Marseille. Ça, c'est l'erreur. Qu'est-ce qu'on avait dit? Que dijimos? ¿Cómo est-ce qu'on va prononcer? Tu habitais. Attention. Tu habitais. Si tu dis tu habitais, je vais écrire comme ça. Tu habitais à Marseille. Hein? Oui. Quelle est la manière correcte? Tu habites à Marseille. Ok? Souviens-toi de ça, Claudia. Ok? Souviens-toi. Acuérdate, tu habites à Marseille. Moi, j'habite à Marseille et j'adore Marseille. Bien. C'est. Moi. Ouais. Qui parle? Laura. Laura. Très bien, Laura. Ouais, dis-moi. Et tu écoutais la radio? D'accord. Mais attention, tu fais les mêmes erreurs, Laura. Hein? Tu dis tu écoutais. Tu écoutes la radio. D'accord? Tu écoutes la radio. Très bien, comme ça. Ensuite, une autre personne. D. Moi, Cécia. Cécia. J'aime le cinéma brésilien. J'aime les cinémas brésiliens. Très bien. La próxima clase hacemos todo lo que es el verbo être y nacionalidades y profesiones. ¿Ok? D'accord, bien.
E. Suivante, une autre personne. Vas-y. La lettre Moi, E. Lupi. Lupi, bien. Mélanie parle allemand. Bravo. Mélanie parle allemand. Très bien. Allemande. Allemande. Très bien. Super. F. Moi, Lupi. Ok. Lupi. Tu... Tu regardes Koh-Lanta à la télévision. D'accord. Tu regardes Koh-Lanta à la télévision, à la télé, on pourrait dire télé, bien. Et pour terminer, j'ai... Moi, Chantal, vous écoutez rien. Ah, ok, bien. Vous écoutez, rien. D'accord, bien. Et si je dis, par exemple, nous marchons, non, dans l'avenue de la Liberté. Ouais. Vous comprenez la phrase? Oui. Ouais. Oui. Si je dis, ils chantent, vous comprenez la phrase? Oui. 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 Ouais. Si je dis, vous comprenez les phrases? Oui. Oui. Ouais. Nous vous comprenez la phrase? Oui. Très bien. Bravo. Ok. Donc, practiquer. Voy a tratar en mi tiempo, ¿no? De mandar, bueno, esto lo tienen, no sé, espero que lo tengan. Alors, voy a tratar de mandar ejercicios, ¿ok? No es obligatorio, para mí nada es obligatorio, pero lo voy a mandar, les voy a hacer llegar, entonces van a poder practicar justamente todo lo que vamos avanzando. ¿Okay? Esta es la segunda clase. Espero que se haya pasado bien, ¿no? ¿Aprendieron la conjugación de ER, primer grupo o no? Oui. ¿Sí? ¿Se va? Oui. Ok. Ça va bien. Très bien. ¿Alguien tiene alguna pregunta, algún comentario, alguna duda? ¿No? Aucun problème. Bien, donc je vous dirai merci à chacun d'entre vous, ¿no? On commence avec Ana et Profe. Michelle. Ah, oui? Perdón, solo la conjugación del verbo cuando está en to, cuando se termina, usted no pronuncia la ES, ¿verdad? ¿O sí? La E. Solamente. Tu écoutes la radio, ¿no? Tu travailles sur l'ordinateur, ¿no? D'accord? No pronunciamos la ES. D'accord? Merci. Alors, bon, très bien. ¿Hay chicos hoy día? Oye, todas son chicas. Oh, no, hay uno. No, no. Il n'y a pas de garçons. Ok, bon, ça va, pas de problème. Ok, chicas, entonces, merci beaucoup. Merci, vraiment. On se voit jeudi prochain, oui. Vous serez ici. Van a estar acá el jueves próximo. Oui. Oui. Ok, ok, cool. Moi, je serai ici, ok. Très bien, je vous libère. Ok, je vous laisse partir. Vous pouvez partir. Merci beaucoup à toi, Laura, Michelle, Cécia et Claudia, Dylan, Lupi, Lydia, Mariela, Martha, Chantal. Très bien, chicas. Ok. Alors, vous pouvez partir. Dylan avec la Merci masque. beaucoup, professeur. Ok, très bien. Merci, Merci beaucoup. beaucoup, professeur. Merci. À jeudi. À jeudi La prochain. prochaine. Les enviaré algún material para que puedan practicar.
Creo que en Telegram, voy a empezar a descubrir Telegram, que no lo he utilizado, pero sí, ahí por ahí creo que va a ser fácil. Debe ser lo mismo que WhatsApp, al final. ¿Ya? Oui. Ok, très bien. Oui. On se voit jeudi prochain. À bientôt et merci beaucoup. Bien. A bientôt, merci bientôt. beaucoup. Merci beaucoup. D'accord. Excusez-moi, monsieur. Quiero preguntar por dónde suben los materiales de Live actividades. meeting.